सिटीजन फोरम असोसिएशन हे फावटी घडोवन हाडटा. खास करून आमचो क्रिसमस सेलिब्रेशन आसा. अखिल गोवा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स स्टाराचे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी दर वर्सा हे कॉम्पिटिशन पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन घडोवन हाडटा. हे कॉम्पिटिशन दोन कॅटेगरीन जातले. पहिली कॅटेगरी आसतली ऑल गोवा आणि दुसरी कॅटेगरी आसतली कळंगूट मतदारसंघ आणि शिवोले मतदारसंघ. जेन्ना दर वर्सा तुम्ही या कॉम्पिटिशनाक आपले स्टार करून आणि स्पेशली म्हणजे जे घरा जे स्टार करता आमची जी आदले ट्रेडिशन असले आणि जे कल्चर आसा घरा स्टार करपाचे ते पारंपारीक घरा ट्रेडिशनल स्टार करून तुम्ही हांगा डिस्प्ले करून हाडपाचे. ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे डिसेंबराच्या 23 तारखेर जे तुम्ही सगळे कलाकार आसात आणि तुमची कला दाखोवपाक सोदतात तेन्ना हे जे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला त्या कॉम्पिटिशनाक तुम्ही सगळ्यांनी हांगा भाग घेवचो. आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक दर वर्सा प्रमाणे आकर्षित अशी बक्षिसां आसा, प्रायजीस आसा. पहिले प्रायज आसा 15 ईच कॅटेगरी आणि कॉन्सोलेशन प्रायजीस अंदून वाडयल्ली आसा. जेन्ना आमी 10 वर्सां कंप्लीट करता आनी 11वें वर्स आसा ऑल गोवाचे कॅटेगरीन 40 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा, प्रत्येकी 5,000ची. आणि कळंगूट आणि शिवोले मतदारसंघ ह्या गटान 30 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा. तेन्ना म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली की प्रत्येक एंट्रीकूय आमी एक टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन आमी दर वर्सा दिता. तेन्ना फाटल्या 10 वर्सांक तुम्ही आमकां कोऑपरेट केल्यात, तुम्ही आमकां सहकार केल्यात आणि आमचे जे सक्सेस आसा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स जे पर्रा सिटीजन फोरम आयोजीत करता दर वर्सा, त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय 2025 सालान या कॉम्पिटिशनात तुम्ही भाग घेवचे. आणि दर वर्षाप्रमाणे आकर्षित हांगासर कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. आणि ह्या वर्सा बरे नामवंत गोंयांतले फामाद कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा, रोज वाज आणि रेमी डी राया हे 3 नंबर 1 कॉमेडियन जे तुमचे एंटरटेनमेंट करतले. कित्याक जेन्ना तुमचे हे प्रोग्राम आमचो चालू असता तेन्ना एंटरटेनमेंटाची गरज असता आणि हे लक्षात दवरून सगळ्या जे पार्टिसिपंट असतले, सगळे जे प्रेक्षक ऑडियन्स असतले त्या ऑडियन्साक एंटरटेनमेंट करपाक आमी तुमकां बेस्ट कॉमेडी शो प्रेजेंट करतले. आणि त्याच्या परस बँड असतले, बेस्ट बँड पळय आसा गोंयांतले ते A&J फादर अँड डिओ हांचे बँड असतले. आणि हो कार्यक्रम 3 वरांचो तुमकां फुल एंटरटेनमेंट असतले, पैसा वसूल म्हणून येता. पण ह्या कॉम्पिटिशन तुम्ही भरघोस पार्टिसिपेशन करचे. फाटल्या वर्सा जवळ 4,000 आमकां एंट्री येयल्ल्यो. ह्या वर्सा तितल्योच एंट्री येतल्यो ही आमी आशा बाळगता. आणि आमचे जे पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आसा जो क्रिसमस आमी जशी दिवाळी सेलिब्रेट करता फेस्टिवल ऑफ लायट्स तशेंच आमचो फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आसा क्रिसमस आगळो वेगळो सगळे आमचे भाव आसा. आणि पर्रा हो गांव आमी एक डिस्क्रिमिनेशन अशें करिना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळे एक येवन हो फेस्टिवल एक कम्युनल हार्मनी आणि नव्या वर्साक एक उर्बा हाडटा पळय तसलो फेस्टिवल जाता. आणि गोवा हो टुरिझम हो स्टेट आसा. ह्या टुरिझम स्टेटीन कितें तरी कार्यक्रम असे जर जाले ट्रेडिशनल आमचे तेन्ना गोंयचें नांव वयर येतलें. आणि आमच्या पर्रा गांवांत खास करून जेन्ना ही स्टार आमी प्रेजेंट करता तेन्ना एक देखावो कसो हांगा निर्माण जाता. तेन्ना पार्टिसिपंट तशेंच इतर जे फ्रेंड्स फॅमिली जावं प्रेक्षक आसा तांकां ऑडियन्साक आमी रिक्वेस्ट करता की व्हड संख्येन येता त्या डिसेंबराच्या 23 तारखेर या कार्यक्रमात तुम्ही हाजीर रावचे आणि आमचो कार्यक्रम सक्सेसफुल करपाक तुम्ही आमकां साथ दिवची अशी आमी आशा बाळगता. देव बरें करूं. Is a festival which is a global festival, and if you go to see it is celebrated worldwide. So Christmas brings a lot of families together, lot of celebrations take place, and the birth of Christ is the major main aim of the celebrant. And so what happens exactly is that the birth of baby Jesus is signified in every home. That home was in Jerusalem were the birth, and they see a light. The light was coming through a star, and that's exactly what we are trying to magnify here in the Star Festival. So a star brings chance, lot of love, lot of creativity in our people, lot of unity, and of course family union.
So celebrating such a festival is like a good time for everyone. It's not only the language, the what do you say, the religions that celebrate, but this is a unity of religions that come together in one place called Parra, and it is like a very a festival which is of pride that is celebrated annually. So welcome to our festival. We'll see that you have a very different festival this time with tons of entertainment. Thank you. स्टाराचे कॉम्पिटिशना बरोबर दर वर्साप्रमाणे ह्या वर्साय आम्ही कॅरल्स प्रेझेंटेशन असतले आणि लिमिटेड एंट्रीज ओन्ली इन्वायटेड एंट्रीज ओन्ली फक्त आम्ही बेस्ट पळय गोंयान कॅरल्स प्रेझेंटर्स आसा ग्रुप तांकां आम्ही इन्वायट केल्लेले आसा तेन्ना सगळ्यांनी हे जे कॅरल्स पारंपारीक असता आणि ट्रेडिशनल कॅरल्स असता त्याचो तुम्ही आस्वाद घेवपाक तुम्ही हाजीर रावचे फक्त 6 एंट्री कॅरल्साचे असतल्यो अपार्ट फ्रॉम बँड जे असतले आणि कॉमेडी शो असतलो तेन्ना कॅरल्स प्रेझेंटेशनाक तुम्ही सगळे हाजीर रावचे आणि त्यांचा आस्वाद घेवचो हे सगळे आम्ही रिक्वेस्ट करता देव बरें करूं. On behalf of Parra Children Forum, I would like to thank everyone, all the volunteers, the executive members of Parra Children Forum who are attending today's press conference. Also, thank you to media also for covering this press conference. Requesting everyone, all the Goans, to kindly participate in our event and let's make Christmas a grand success. Thank you and God bless. From every house, how many participants can take part in this? Actually, as per the rule, we allow one entry. But if there is, good entry coming from a good presentation of a star, we don't deny. We accept the entry, provided they produce their Aadhaar card. Each participant has to produce the Aadhaar card, and there is minimum size which we have mentioned. At least the size has to be 1 foot in width. In the sense environment friendly star which was a traditional of preparing a star at home with bamboo sticks and other materials.